Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir la grammaire, expansion et réduction de la phrase. Expansion, c'est-à-dire l'enrichissement de la phrase. يعني كتكون عندنا une phrase et on la rend riche d'informations. كنزيدوا لها plus d'éléments, plus d'informations pour devenir riche d'informations. كتولي لنا يعني غنية بالمعلومات، كنزيدوا لها plus de détails، يعني تفاصيل كثيرة باش كترجع لنا يعني فيها plus de détails. هنا لو كونترير لا ريدكسيون د لا phrase هي كتكون عندنا une phrase يعني étendue ولا longue ولا riche d'informations et on essaye de la réduire. كنحاولوا نقلصوا منها et on garde juste l'essentiel. D'accord? كنحتفظوا غير بالضروري juste les informations essentielles. D'accord? هذه هي la réduction et l'expansion de la phrase. نقراو لي phrase ديالنا. رامي جو. هذه كي داير هاد الجملة هذه. واش une phrase étendue ولا minimale يعني réduit ولا étendue. شنو فيها le sujet et le verbe. هذه c'est une phrase minimale يعني مختصرة قصيرة بزاف فيها juste l'essentiel. رامي جو رامي كيلعب. غنشوفوا هذه depuis ce matin رامي joue comme un fou avec son joli train électrique. يعني depuis ce matin يعني ابتداء من الصباح ورامي كيلعب comme un fou بحال شي حمق avec son joli train électrique بالقطار ديالو الكهربائي، داك القطار اللي كيبقى كيدور هكا في ديك لي غاي ديالو. صافي هادي قلنا هنا رامي جو. هنايا شتي شحال زدنا ديال لي ديتاي. هادي سي اون فراز étendue زدنا لها بلوس دو ديتاي دانفورماسيون باش كترجع لنا فيها معلومات كثيره وكترجع غيش. صافي ها هي الجمله ديالنا هي رامي جو رامي جو رامي جو. شحال زدنا لها هادي وزدنا لها هادي وزدنا لها هادي. Les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. يعني les robots rendent service يعني كيقدموا خدمات في المصانع وفي المنازل. غنشوفوا هذه les robots rendent service يعني الروبوهات كتقدم خدمات. هنا عندنا sujet verbe complément. صافي هذه c'est une phrase étendue فيها plus d'informations que la phrase D. صافي يلا نشوفوا دابا les questions ديالنا. Dans laquelle des deux phrases A ou B y a-t-il moins de précision؟ يعني في أي جملة من هاد جوج جمل اللي عندنا A ولا B اللي فيها أقل عدد ممكن ديال لي ديتاي. y a-t-il moins de précision؟ ما فيهاش يعني لي ديتاي بزاف. شكون واش لا phrase A ولا B؟ bien sûr la phrase A فيها juste l'essentiel فيها sujet et le verbe. Souligne dans la phrase B غادي تسطر في الجملة B على les éléments qui ont été ajoutés على المعلومات ولا العناصر اللي زدنا la phrase B. شنو قلنا la phrase essentielle هي رامي جو. شنو زدنا لها depuis ce matin. le complément circonstanciel de temps كي قلنا الوقيته فوقاش كان كيلعب في لو ماتان. comme un fou زدنا لها comme un fou avec son joli train électrique. شتي هادو كلهم des précisions des détails. شوفوا دابا la phrase ou bien la question numéro 3. à quoi servent les éléments ajoutés؟ لاش كيصلحوا لنا ديك العناصر المضافه اللي ضفناهم؟ لاش كيصلحوا لنا؟ قلنا pour donner plus de détails ou bien pour donner plus d'informations باش كنعطيو معلومات اكثر كنعرفوا حوايج اكثر. صافي غنديروا ils servent يعني les éléments كنعوضوها ب ils servent à donner quoi plus de détails. نديرو صافي باش كنعطيو تفاصيل اكثر
ولا تقدر دير ils servent à donner plus d'informations معلومات كثيرة. هنايا compare la phrase C à la phrase D. que remarques-tu؟ يعني غادي تقارن لا phrase C مع لا phrase D. شنو كتلاحظ؟ ها هي لا phrase C اللي ديجا شفنا les robots rendent service dans les usines. les robots rendent service. يعني la phrase C يعني est plus étendue que la phrase D. Ça fait هذه c'est une phrase minimale وهذه c'est une phrase étendue. Ça fait غنديرو la phrase C la phrase C est étendue. ياك شنو غادي نديرو la phrase D est minimale يعني مختصرة. Ça fait la phrase C est minimale. شوفوا la question suivante. réduis les phrases suivantes. يعني دابا حنا عطينا des phrases étendues حنا غنرجعوهم minimal. Depuis quelques années le monde de la technologie évolue. يعني منذ بضع سنين العالم ديال التكنولوجيا تقدم تطور. شنو هنا لا phrase essentielle شنو هي؟ نبداو بعدا بلو سوجي نديرو لو موند دو لا تكنولوجي ونديرو لو فيرب ايفولو وغنحيدو علينا هاد سي سي تي هذا. صافي غادي نديرو لو موند دو لا تكنولوجي ياك évolue. Le monde de la technologie évolue. هنايا chaque dimanche يعني كل أحد nous prenons le tramway pour aller au centre de la ville. كل أحد كنشدو الترامواي وكنمشيو باش كنمشيو لمركز المدينة ولا وسط المدينة. صافي شنو غادي نديرو دابا؟ شنو فين هي لا phrase essentielle؟ nous prenons le tramway. صافي هذه هي لا phrase يعني essentielle. nous prenons le tramway. صافي غنحيدو هاد لي بريسيزيون ديال فوقاش كنمشيو ديال شاك ديمانش و pour aller au centre ville. هنا enrichis les phrases suivantes. دابا حنا عطينا دي phrases لو كونترير يعني دي phrases مينيمال غنردوهم دي phrases riche ولا étendue. عطينا سليم utilise son ordinateur يعني سليم كيستعمل الحاسوب ديالو. حنا غادي نزيدو له plus de détails. صافي حنا غادي نديرو chaque samedi ياك chaque samedi سليم دابا حنا حددنا فوقاش كياخد البيسي ديالو. سليم utilise son ordinateur نزيدو portable كياخد الهاتف ديالو الحاسوب ديالو المحمول pour jouer باش كيلعب فيه من السبت للسبت. مي كيكون يعني ملي كيسالي لي دوفوار ديالو ما كيكونش قاري كياخد ديك الساعات البيسي. صافي chaque samedi سليم utilise son ordinateur portable pour jouer. شتي حنا زدنا له plus d'informations. هنايا voici un robot يعني ها هو واحد لو روبو. شنو غادي نديرو؟ voici un robot rapide dont je vous ai parlé. صافي voici un robot rapide dont je vous ai parlé يعني ها هو واحد لو روبو يعني سريع اللي هضرت لك عليه. صافي نشوفوا دابا je retiens.
Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. يعني الجملة الصغيرة ولا المختصرة كتشتمل غير على العناصر وعلى الكلمات الأساسية. بحال هنا il s'amuse. شنو فيها؟ فيها sujet اللي هو il وفيها le verbe s'amuser. شتي هذه c'est une phrase minimale courte précise. Tu fêtes ton anniversaire. يعني كتحتفل بالعيد الميلاد ديالك. شنو فيها؟ فيها sujet اللي هو tu. فيها le verbe fêter fête plus un complément essentiel. يعني هذا ضروري يكون هذا complément essentiel. ما نقدروش نديرو tu fêtes كتبقى une phrase يعني incomplète ولا غير مفهومة. tu fêtes quoi ton anniversaire. يعني هذا ضروري نديروه. شنو غنديرو هنا une phrase étendue واحد الجملة اللي طويلة وفيها plus d'informations est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments. جملة اللي زدنا لها دي كومبليمون pour la rendre plus précise باش كنردوها يعني فيها معلومات يعني فيها محددة يعني فيها تحديدات بحال complément circonstanciel de temps de lieu ou de manière ou bien complément du nom. Ça fait le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. يعني الكومبليمون سيركونستانسيال هو واحد الكلمه ولا واحد مجموعه الكلمات اللي كتعطينا بلوس دو بريسيزيون يعني بلوس دو ديتاي على الظروف ديال الحدث اللي وقع اكسبريمي بار لا فراز اللي كتعبر عليه الجمله. كنزيدو كناخدو معلومات اكثر يعني كنعرفوا الحيثيات والظروف فوقاش وقعت ديك الحدث. اكزامبل chaque année هذا سي ان سي سي تي يعني كل سنه. أسالي هذا لو ليو فوقاش يعني أين في سلا on décore نزين avec soin les grands cierges. شتي avec soin هذا manière طريقة avec soin soigneusement avec soin les grands sièges ça fait cierge. هذه الجملة الأساسية هي on décore les grands cierges. شنو زدنا لها CCT CCS CCM شتي pour la rendre plus précise. يلا ندوزو لدابا je m'entraîne souligne les phrases minimales. غادي نسطرو على الجمل المختصرة. Au bureau l'ordinateur est un outil indispensable. هذه c'est une phrase étendue فيها plus de précision. On écrit plus de détails. هنا on écrit هذه c'est une phrase minimale يعني فيها juste le sujet et le verbe. Les robots bougent يعني les robots bougent يعني الروبوهات تتحرك. شنو غادي هذه c'est une phrase minimale ولا étendue؟ c'est une phrase minimale فيها verbe et sujet. Chaque année notre école achète de nouveaux ordinateurs. هذه c'est une phrase étendue. Leïla a un téléphone. Leïla عندها téléphone. هذه c'est une phrase minimale. Ça fait réduit les phrases en supprimant le plus de compléments possible. يعني احنا هادو دي phrases étendues غادي نحيدو منهم داك لي compléments لي يعني يعني نقدروا نستغناو عليهم. بحال مثلا هنا demain ils prendront l'avion pour aller à la foire de la technologie. فين هي la phrase essentielle minimale؟ هي ils prendront l'avion. هذه هي la phrase minimale essentielle. Ça fait غادي نحيدو demain نحيدو le CCT ou pour aller à la foire de la technologie. هذا le but. Pourquoi ils prendront l'avion? Pour aller à la foire. Ça fait غادي نحتفظوا ils prendront l'avion. Tous les soirs après l'école, vous chargez la batterie de votre téléphone. يعني كل مساء مورا المدرسة كتشارجي البطارية ديال الهاتف ديالك. فين هو لا فراز لي كومبليمون اللي نقدروا نحيدو هذا لو CCT. Après l'école غادي نخليو لو sujet vous chargez la batterie. صافي غنديرو vous chargez la batterie نحيدو حتى هاد de votre téléphone. شتي كنحاولوا نحتفظوا يعني بالعناصر ou bien les éléments les plus importants de la phrase.
اللي ما نقدروش نستغناو عليها يعني pour le sens de la phrase. Hier, les enfants ont échangé leurs tablettes dans la cour. يعني البارح الأطفال تبادلوا لي طابليت ديالهم في الساحة. شنو هو l'essentiel؟ غنحيدو هاد السيسيتي، غنحيدو نخليو les enfants ont le verbe ضروري ont échangé quoi leur tablette. هذا ضروري هاد le complément d'objet direct leur tablette خصنا نديروه صافي. لحقاش كاينين دي فيرب ترانزيتيف يعني خصهم ضروري لو كومبليمون يعني دوبجي تابلت، وكاين دي فيرب انترانزيتيف نقدروا يعني راسهم ما كيحتاجوش المفعول به صافي. تابلت ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. دابا حنا عندنا لا phrase غادي نردوها étendue صافي. les oiseaux chantent هذه c'est une phrase minimale. حنا غادي يعني نزيدوا لها plus de détails. غنديروا les oiseaux chantent غنديروا dans le jardin de nos voisins صافي. يعني الطيور كتغني في الحديقه ديال الجيران ديالنا. papa se rend à son travail. papa se rend à son travail. شنو غادي نزيدو لها chaque matin يعني كل صباح كيمشي للخدمه ديالو. chaque matin à 8 heures صافي. زدنا له يعني لو سي سي تي فوقاش كيمشي للخدمه ديالو. je m'évalue souligne les phrases qu'on ne peut pas réduire يعني غنسطروا على الجمل اللي ما نقدروش نقصوا منها. les nouveaux robots sont puissants يعني الروبوهات الجدادين يعني قويين متانين. شنو غادي نقدروا نقصوا منها، نقدروا نحيدوا لي نوفو نخليو لو روبو سون بويسون. لي غارسون ايم لي كونسول هادي ما نقدروش نقصوا منها نحيدوا لي كونسول نديروا لي غارسون ايم. لي غارسون ايم كوا يعني هذا سي ان فيرب ترانزيتيف خصو لو كومبليمون صافي. هادي ما نقدروش نريدويوها اكثر. Le train à grande vitesse roule à toute vitesse. هادي نقدروا نقصوا منها نديروا لو train roule نقدروا نديروا غير لو train roule صافي، ولا لو train roule à toute vitesse. هادي نقدروا نقصوا منها à toute vitesse وهاد à grande vitesse نديروا لو train roule صافي. هادي نقدروا نقصوا منها دونك ما نسطروش عليها. l'ordinateur est indispensable يعني الحاسوب شي حاجه اللي ضروريه nécessaire. هادي on peut pas la réduire صافي. réduit ces phrases pour les rendre minimales يعني غادي نقصوا من هاد الجمل نردوهم des phrases minimales. hier soir la télévision a diffusé un film documentaire يعني البارح في الليل التلفازه يعني عرضت واحد الفيلم وثائقي. غادي نحيدو الكومبليمون الاول ديال لو طون غنخليو لا تيليفزيون ا ديفوزي ان فيلم غنحيدو هذا صافي. لا تيليفزيون ا ديفوزي ان فيلم صافي. les enfants s'amusent avec une console de jeu à la maison. شنو غادي نخليو هنا les enfants s'amusent غنحيدو كاع داك لي ديتاي. les enfants s'amusent une fois par semaine Salim joue avec ses amis يعني مرة في السيمانه سليم كيلعب مع الاصدقاء ديالو. شنو غادي نرجعوها غادي نخليو سليم جو شتي juste l'essentiel sujet verbe Salim joue. Le grand téléviseur est accroché au mur du salon يعني جهاز التلفاز الكبير يعني معلق في الحيط ديال الصالون. شنو غنديرو غادي نديرو le grand téléviseur est accroché au mur
صافي نقدروا نحيدو حتى هاد l'adjectif هاد لو grand نديرو le téléviseur est accroché au mur صافي حتى لي زادجيكتيف نقدروا نستغناو عليهم نحيدوهم est accroché au mur. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. غنزيدو لي كومبليمون باش نزيدو يعني نوسعو في الجملة ديالنا. Vous téléchargez un jeu amusant ياك pour jouer avec vos amis. يعني كتيليشارجي واحد اللعبه ممتعه باش تلعبوها مع الاصدقاء ديالكم. Mon père répare son ordinateur يعني ابي كيصلح الحاسوب ديالو. شنو غادي نديرو Mon père شنو نزيدو زعما Mon père répare son ordinateur ياك Mon père répare son ordinateur كي داير هاد l'ordinateur il est portable ماشي د بيرو ياك كي داير كاسي مهرس طالو صافي Mon père répare son ordinateur portable cassé. صافي. Yalla mes chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.